अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में तुर्गत बहुत ही दुखी होकर अपने घोड़े की तरफ बढ़ता है और फिर सवार होकर घोड़ा दौड़ा देता है। इस दौरान वो अजनबी आदमी भी उसे जाता हुआ देखता है और मुस्कुराता है। दूसरी तरफ गंदोगदो अर्तुल से पूछता है, तो बताओ भाई, तुमने हलीमा सुल्तान की ये जिम्मेदारी क्यों लगाई कि वो हिजरत के लिए लोगों को मनाए? तुम क्या करना चाह रहे हो? अर्तुल कहता है, मैंने वही किया है जिसकी जरूरत थी भाई। जो कोई भी हमारे साथ इस पाक जंग के रास्ते पर आना चाहता है उसकी जिंदगी मेरी जिंदगी होगी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। गुंदोगदो कहता है, शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म। कितनी जल्दी तुम सुलेमान शाह के वो अल्फाज भूल गए हो जब वो हमारे हाथों में अपने आखिरी सांस ले रहे थे। मैं अपना कबीला तुम्हारे हवाले करता हूँ। हमारे आबाओ अजदाद की रवैयात की पैरवी करना और रियासत सल्जूक की पैरवी करना। एक रहो और जिंदा रहो। इसके बाद गुंदोगदो कहता है, क्या इस तरह तुम हमारे इत्तेहाद की हिफाजत कर रहे हो? अर्तुल कहता है, सुलेमान शाह ने ही मुझे ये रास्ता दिखाया था भाई, लेकिन आपने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। फिर आयमा खातून बोल पड़ती हैं और कहती हैं, आप लोग इत्तेहाद की बात करते हैं लेकिन काम उसके मुखालिफ क्यों कर रहे हैं? आप चारों भाई अलग अलग बात करते हैं, ऐसा कब तक जारी रहेगा? गुंदोगदो कहता है, ऐसा तब तक जारी रहेगा जब तक आप अर्तुल की बात सुनती रहेंगी वालदा, और अर्तुल बागी शहजादे और हलीमा सुल्तान के साथ मिलकर लोगों को उकसाता रहेगा। और दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन की फौज है। फिर गुंदोगदो अर्तुल को कहता है, ऐसा मत करो भाई, सुंगर तेकिन को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने दो। अर्तुल कहता है, मैं आप या सुंगर तेकिन को कोई ऐसा काम नहीं करने दूंगा जिस पर आपको बाद में पछताना पड़े। तुम दोनों ने अपनी लगामें कोपे के हाथ में दी हुई हैं। ये सुनकर गुंदोगदो गुस्से में आ जाता है और अर्तुल की तरफ बढ़ता है। आयमा खातून फौरन उठकर उनके दरमियान में आ जाती हैं और उन्हें रोक लेती हैं। फिर आयमा खातून कहती हैं, तुम क्या करोगे अर्तुल? अर्तुल कहता है, मैं हलीमा और शाहिर को लेकर सुल्तान अलाउद्दीन के पास जा रहा हूँ और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करूंगा और कोपिक नयान और गुमस्तेकिन के खेलों के बारे में बताऊंगा। गुंदोगदो कहता है, तुम्हारे ख्याल में सुल्तान तुम पर यकीन कर लेंगे? अर्तुल कहता है, हाँ भाई, अगर सुल्तान अलाउद्दीन ने मेरी बातों पर यकीन कर लिया और हमारी जान बख्श दी तो मैं बहादुर आदमियों के साथ हिजरत करके बिजांतीन की सरहद पर चला जाऊंगा। इसके बाद अर्तुल अपनी वालदा का हाथ चूमता है और हलीमा के साथ अपने खेमे में चला जाता है। उसके जाने के बाद गुंदोगदो कहता है, अर्तुल बाज नहीं आएगा वालदा, अल्लाह करे कि वो हो जो हमारे हक में बेहतर है। चले, अभी तो दुर्गा कबीले के जिरगे में हमारा इंतजार हो रहा है वालदा। इसके बाद वो दोनों उठकर बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान अर्तुल को बताती है कि सुंगर तेकिन भाई कल सादुद्दीन की तरफ गए थे और शाम के खाने पर भी नहीं आए। मुझे डर है कि वो मेरे भाई के साथ कुछ बुरा कर देंगे। ये सुनकर अर्तुल कुछ परेशान हो जाता है और कहता है, हमें फौरन निकलना होगा हलीमा सुल्तान। दूसरी तरफ दुर्गा कबीले में जिरगा शुरू हो जाता है। जिरगे की सरबराही हैमा खातून कर रही थीं। पहले दरवेश तुजतेकिन के लिए दुआ मांगता है और फिर कहता है, आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि नए सरदार का इंतखाब किया जा सके। फिर हैमा खातून कहती हैं, दुर्गा की बहादुर लोगों, ये मेरा कबीला है। मेरे मरहूम वालिद और भाई इस कबीले के सरदार थे और उन्होंने इस कबीले की बहुत अच्छे तरीके से खिदमत की है। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मुझे इस जरगे का सरबराह बनाया है। अब आप मुझे बताएं कि आप में से कौन इस कबीले का सरदार बनना चाहता है? ये सुनकर अकजा फौरन अपना हाथ खड़ा कर लेता है। कुछ देर बाद हकीम अर्तुक भी हाथ खड़ा करता है। फिर आयमा खातून कहती हैं, जो लोग अकजा को सरदार बनाना चाहते हैं वो अपने हाथ खड़े करें। जिरगे के काफी लोग उसके हक में हाथ उठाते हैं, जबकि हकीम अर्तुक के लिए बहुत कम लोग हाथ उठाते हैं। इस तरह फैसला हो जाता है। फिर आयमा खातून खड़ी होकर कहती हैं, कबीले का नया सरदार अकजा है। फिर वो उसको मुबारकबाद देती हैं और उसको सरदार वाली सीट पर बैठने को कहती हैं। फिर जिरगे के सब लोग बारी बारी जाकर अकजा का हाथ चूमते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल और हलीमा रवाना होने के लिए तैयार थे। इस दौरान वो आदमी भी एक तरफ से उनको देख रहा था। ये आदमी दरअसल सादुद्दीन का आदमी था और जासूसी करने की नीयत से कबीले में आया था। धुंधार अर्तुल को कहता है, मैं भी आपके साथ बिजांतीन जाऊंगा भाई, अब से मैं आपके साथ हूँ। अर्तुल मुस्कुराता है और कहता है, पहले हम सही सलामत वापस आ जाएं, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। धुंधार कहता है, इंशाल्लाह, अल्लाह आपके रास्ते को रोशन करे। फिर अर्तुल और हलीमा घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो जाते हैं। इस दौरान सादुद्दीन का जासूस भी लगातार उनको देख रहा था। दूसरी तरफ गायकली जंगल से लकड़ियां चुनने में मसरूफ था कि इस दौरान सुंगर तेकिन उसे पीछे से देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ अर्तुल हलीमा को कहता है, हम 3 दिन में सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुंच जाएंगे। कोपे को बेनकाब करना बहुत जरूरी है। हलीमा कहती है, जब वो शाहिर का खत पढ़ेंगे तो उनको हमारी बातों पर यकीन आ जाएगा। दूसरी तरफ गायकली लकड़ियां चुनकर वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है और उसका पीछा करते करते सुंगर तेकिन और उसके सिपाही भी पहुंच जाते हैं। शहजादे को मेरे हवाले कर दो। हमें लटकाने वाला आ गया है बुआज। ऐसा मत करें भाई,
ہم اسے آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ میں تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، اپنی تلواریں نیچے کر دو۔ ایسا مت کریں بھائی، ہم اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دے دیں گے۔ ایک طرف ہٹ جاؤ۔ ایسا مت کریں بھائی۔ سپاہیوں، حملہ کرو۔ ایک سپاہی بامسی کی طرف خنجر پھینکتا ہے، بامسی اسے بچ جاتا ہے اور خنجر سیدھا نویان اور بواج کے پاس جا کر گرتا ہے۔ پھر دونوں گروپوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بواج وہ خنجر اٹھا لیتا ہے اور رسی کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ بامسی اور دوان سنگر تیکن کے سپاہیوں کا خون بہائے بغیر ان کو گرا رہے تھے۔ اتنے میں بواج ساری رسیاں کاٹ کر آزاد ہو جاتا ہے اور خنجر نویان کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر نویان اپنے ہاتھ سے کیل نکالنے لگتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل سنگر تیکن اور اس کے سپاہیوں کے گھوڑوں کے پاس پہنچ کر سمجھ جاتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ارطغرل کہتا ہے تم یہیں انتظار کرو حلیمہ۔ پھر وہ فوراً گھوڑے سے اتر کر دوڑنے لگتا ہے۔ دوسری طرف سنگر تیکن شاہیر کے پیچھے بھاگ کر اسے پکڑ لیتا ہے۔ شاہیر کہتا ہے مجھے معاف کر دیں۔ سنگر تیکن کہتا ہے مجھے ریاست کی سلامتی اور ارطغرل کے لیے یہ کرنا ہوگا۔ پھر وہ ایک کمان سے شاہیر کا گلا دبا لیتا ہے۔ عین اس وقت ارطغرل وہاں پہنچ جاتا ہے اور سنگر تیکن کو پکڑ کر ایک طرف کر دیتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے بہت ہو گیا بھائی، بہت ہو گیا۔ پھر سنگر تیکن ارطغرل سے ہاتھا پائی شروع کر دیتا ہے اور دونوں بھائی آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ پھر سنگر تیکن کہتا ہے میں تمہیں اور ہمارے قبیلے کو مصیبت سے بچانا چاہتا ہوں، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ لیکن ارطغرل نہیں ہٹتا اور ایک بار پھر دونوں کی ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے۔ اتنے میں حلیمہ سلطان بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور اسی دوران نویان بھی کیل اکھاڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر اپنے ہاتھ سے بھی کیل نکال کر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر فوراً بھاگ کر ایک تلوار اٹھا لیتا ہے اور ارطغرل کی طرف بڑھتا ہے۔ اس لڑائی میں نویان بری طرح زخمی ہو جاتا ہے، لیکن ارطغرل اور اس کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ مر چکا ہے، جبکہ بواج وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر سب فوراً سنگر تیکن کی طرف بھاگتے ہیں کیونکہ وہ بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ ارطغرل اسے اس حالت میں دیکھ کر جذباتی ہو جاتا ہے، پھر وہ اسے سہارا دے کر قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے میں گندوگدو حائمہ خاتون کو کہتا ہے میرے اور سنگر تیکن سمیت باقی جرگے والے لوگوں کا صبر بھی جواب دے رہا ہے والدہ۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں میں نے تمہیں بتایا ہے کہ ارطغرل کے بغیر جرگہ نہیں بلایا جائے گا، کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ گندوگدو کہتا ہے آپ شروع سے ارطغرل کی نیت جانتی تھیں، لیکن اس کو آپ نے قابو نہیں کیا اور ہمیشہ اس کی طرفداری کی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ سرداری اور ممتا کے درمیان الجھ گئی ہیں۔ یہ سن کر حائمہ خاتون غصے سے کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں اپنی حد میں رہو گندوگدو۔ پھر گندوگدو کہتا ہے میں نے جرگے کے لوگوں سے بھی بات کر لی ہے والدہ، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ جرگہ بلائیں اور سرداری کی امانت اس کے مالک کے حوالے کر دیں۔ سنگر تیکن بھی میرے ساتھ ہے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون حیران پریشان ہو جاتی ہیں۔ پھر گندوگدو کہتا ہے آپ ارطغرل کو نہیں روک سکتی، صرف میں ہی ہوں جو ارطغرل کو روک سکتا ہے اور اس قبیلے کو تقسیم ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اس کے بعد گندوگدو اپنے خیمے میں جرگے کے کچھ لوگوں سے ملاقات کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ جرگے میں سردار کا امیدوار بنوں گا اور ریاست کی مدد سے قبیلے میں امن اور سکون قائم کروں گا۔ ایک آدمی پوچھتا ہے اگر ارطغرل آپ کے مقابلے میں سردار کا امیدوار بن گیا تو؟ گندوگدو کہتا ہے آپ پریشان نہ ہوں، میں اس کو آسانی سے ہرا دوں گا۔ اس کے بعد وہ جرگے والے کہتے ہیں ہم آپ کو سردار دیکھنا چاہتے ہیں اور جرگے میں آپ کو ہی ووٹ دیں گے۔ اتنے میں باہر قبیلے کا ڈھول بجتا ہے اور سب لوگ اکٹھے ہونے لگتے ہیں۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی سنگر تیکن کو زخمی حالت میں لے کر قبیلے میں پہنچ گئے تھے۔ گندوگدو اور ارطغرل اسے سہارا دے کر اندر کی طرف لے جاتے ہیں۔ سنگر تیکن کو اندر بستر پر لٹا دیا جاتا ہے اور پھر حکیم ارطغرل اس کا معائنہ کرنے لگتا ہے اور پھر ارطغرل سے پوچھتا ہے کیا ہوا ہے انہیں؟ ارطغرل کہتا ہے یہ ایک نوکیلی لکڑی پر گر گئے تھے۔ حکیم کہتا ہے مجھے امید ہے کہ لکڑی ان کے پھیپھڑوں تک نہیں پہنچی ہوگی، آپ باہر انتظار کریں۔ پھر ارطغرل اور گندوگدو باہر مرکزی خیمے میں آ جاتے ہیں۔ ارطغرل کیا تم نے اپنی زبان کھو دی ہے؟ کیا ہوا ہے سنگر کو؟ مجھے سچ بتاؤ۔ سنگر کو غار کے بارے میں آپ نے بتایا تھا بھائی، کیسے کر سکتے ہیں آپ یہ جانتے ہوئے کہ وہ شاہیر کے ساتھ کیا کرے گا؟ آپ کیسے اسے غار کی طرف بھیج سکتے ہیں؟ پہلے تم مجھے جواب دو، کیا ہوا ہے سنگر کو؟ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے یہ تب ہوا جب میں نے انہیں شاہیر کو مارنے سے روکا۔ گندوگدو کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو ارطغرل؟ سعد الدین کی حکم عدولی کرنا تمہارے لیے کافی نہیں تھا
कि तुमने अपने ही भाई का खून बहा दिया। इतने में हाइमा खातून भी वहां पहुंच जाती हैं। अर्तुगरुल गुंदोगदो को कहता है, सुंगर ने आपकी वजह से गार की तरफ हमला किया। मैं नुयान और बुआज को ले जाकर कोपे को बेनकाब करने वाला था। सुंगर को ये हादसा पेश आया जब मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर हाइमा खातून पूछती हैं, क्या हुआ है सुंगर तेगिन को? गुंदोगदो कहता है, सुंगर अंदर है और अर्तुगरुल की वजह से अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। हाइमा खातून हैरानगी से पूछती हैं, तुमने क्या किया है अर्तुगरुल? गुंदोगदो कहता है, सुंगर ने कहा था कि अर्तुगरुल की वजह से इस कबीले में एक भाई का खून बह जाएगा और ये हो गया। हाइमा खातून अर्तुगरुल से पूछती हैं, क्या ये सच है? अर्तुगरुल कहता है, मेरी बात सुने वालदा। इस दौरान हाइमा खातून अर्तुगरुल के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती हैं और फिर कहती हैं, शर्म है तुम्हारे ऊपर, आखिरकार तुमने अपने हाथ अपने भाई के खून से रंग लिए, शर्म है तुम्हारे ऊपर। अर्तुगरुल पहले हैरानगी से उनको और गुंदोगदो को देखता है और फिर खेमे से बाहर निकल जाता है और अपने घोड़े पर सवार होकर घोड़ा दौड़ा देता है। अर्तुगरुल के साथी और बाकी लोग परेशानी से उसे जाता हुआ देखते हैं और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।